जय जगन्नाथ सामने पवित्र बाउड़ा उपलक्षे समस्त शुभेच्छा शुभकामना। तो प्रभु जगन्नाथ समस्त भल रखु। एपटे देखो आमर आज बाउड़ा समस्त मैंने साई सारा समस्त खाया दिज्व जी आसवे प्रसाद पाइबे टंक तोराणी भी रेडी हम। आ दादा आमर एपटे काटिकी सब एकुटिया जेहेतु समय ए 7:30 कि आसी ना तो एकुटिया दादा काटिकी प्रिपेरेसन कर ठाकुर आसिक सकाल सकाल दर्शन करदेली जगन्नाथ। तो एपटे रथ आमर रेडी है फूल फूल माला जहाँ माने स्टार्टिंग रे जहाँ बाहुड़ा माने रथ यात्रा लगाइला सब जमी अच्छी। आज रथ टणा जीव जेहेतु मु रही कि ना ग्यारेंटी ना दुकान को पलैबी। तो देखो आमर हूँ यही प्लेसटा टोटाली आमर माने ठाकुर मंदिर माँ मंगला पाखर हेंगुड़ा पाखर बजरंगी पाखर शनिदेव। तो एपटे सकाल सकाल बापा आमर छाड़दे आम गोमाता समस्त को तो वर्षा होती रास्ता सारा पच पच पानी देखूँ माने वर्षा दिन है मात्र गाँव में हूँ गाँ अवस्था तो जानी पानी हूँ गाँ रास्तार रही। तो मंदिर आसिक घरे पहुँचीगली घरे आमर एपटे चली खाଇବା बंटन। तो माताश्री एपटे आमर खाऊँ रुटी आलू भजा सकाल सकाल चाह पी सारे। तो मत से घर गाण घर पूरा हूँ पचर पचर हो जाए। तो देखो गाँव में वर्षा है अवस्था के भाया पूरा सबुआड़े पानी पचर पचर पानी आम से घर को जावाई पूरा माने हूँ इटा पड़ी देखो सेतु बंध आम पड़ी से घर जावाई सबुआड़े पानी माने कंटिन्यू 3-4 दिन वर्षा टपट 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 हो माने हूँ घर द्वारा रास्ता घाट सब पूरा असना करदे। तो सकाल सकाल कौन टीवीटा मिठा हमारा आसला भाई बाहर जेहतु वीडियो अपलोड होता रिसेप्शन ना वीडियो अपलोड होनी कि जाइनी एक्सीडेंट पर आवाजुबी होनी। तो दियो कौन मिठा पिठा दियो यहाँ गोटे किस मिठा पूरी ना कौन एटा पूरी ना कौन पूरी ना सुजी आ कौन कर कि भजा भेंडी आण आण खाଇବା माता कोतरा मत तो बाहुड़ा जेहेतु बाहुड़ा गाँव में रथ टणा जीव संध्या रथ संध्या 4टा बेले रथ टणा जीव। यदि मुझे पारि दुकान रू ताने रथर वीडियोटा करी निमंत्रण करछि किए कर निमंत्रण ना आम एपट साइड मागिले पैसा मुझे फोन कर पुत्र को दे। तो सकाल सकाल मो पाखे पड़ा बाहुड़ा बाहुड़ा उपलक्ष सबुन पखाड़ा ना हूँ गरम खाई था आज बाहुड़ा जेहेतु सकाल सकाल पड़ा खाइबा। ओ माय गॉड गोड़ पूरा बथा अच्छी छाड़ी क्षीर को भजा रुटी। तो सकाल समय 7:40 खाईदे बाहर दुकान आज दिन टा केमी कौन बीतुची कौन हो कंटिन्यू करते जानवे मजा मस्ती तो माने चलो ब्लॉग रे। ओके जी खाईदे मीठा देलानी कि मीठा दियो कदल दियो बंधु बांधव भाया दब ना कदल दियो मीठा दियो बंधु बांधव भाया सब दब ना थोड़ी दियो जा मुझे दियो आउ दियो ना आउ दियो ना खाई खाई ना नहीं जाओ आ तले कौन अच्छी माले कौटा से गोटे जिन नेमी रुह यहाँ रखनी यहीटा नेमी कदली ना सकाल सकाल खाइब हेवी प्रोटीन खाइब ना। तो सांग मैंने खाଇବା ପିଇବା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚାଛି ଏପଟରେ ଭାଉଜ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି।
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଧାନ ଗଜା ହଉଛି କେମିତି ତଳି ପଡିବ ସବୁ ଧାନ ଗଜା ତଳି ଏଠି ଧାନ ସେପଟେ ଧାନ ବାପା ତାଙ୍କର ରେଡି କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଛଣା ହେଇକି ପଡିଲା 2-3 ଦିନ ପରେ ହବ ଗଜା ଆଉ ବାବୁନୁ 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 ଭାଇ କିଏ ଭାଇ କିଏ ଭାଇ କିଏ କିଏ ତୁ କିଏ ଶୁଣୁ 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 ଗପ ଶୁଣୁ ନାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଆ ତୋ ନାଁ କଣ କହିଦିନ୍ତି ହାଏ କହିଦିନ୍ତି ହାଏ ଏମିତି କହିଦିନ୍ତି ହାଏ ଏଇ ହାତଟା ହଲେଇଦିନି ହାତଟା ହାଏ କହିଦିନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ହାଏ କହିଦିନ୍ତି ଶୁଣୁ ଏଇଠି ଶୁଣୁ କହ ତୋ ବାପା ନାଁ କଣ ଟିକେ କହିଦିନ୍ତି ବାପା ଟିକେ ନାଁଟା କହିଦିନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ନାଁ କହିଦିନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ନାଁ କହିଦିନ୍ତି ଆଉ ତୋ ମାମା ନାଁ କହିଦିନ୍ତି ମାମା ନାଁ କହିଦିନ୍ତି ମାମା ନାଁ କହିଦେ ମାମା ନାଁ କହିଦେ ଶୁଣୁ କଥା ଶୁଣୁ ଆଇଟେ କହିଦେବୁ ଟିକେ ଶୁଣୁ ଟିକେ ଆଇଟେ କହିଦେବୁ ଶୁଣୁ ବାବା ଶୁଣନ୍ତି ବାବା ଏଠି ଶୁଣ ଟିକେ ଭଲ ଶୁଣନ୍ତି ଆମେ ଯିବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଇ ଆସୁନ ଏଠି ମୁଁ ପଳେଇନି ହନୁମାନ ମତେ ଯିବୁ ନା ଯିବୁନି ହନୁମାନ ମତେ କି ତମ ଘରକୁ ଯିବୁ ଏ ଶୁଣ ଏ ବଡା ପାଇଲେ ଏଇ ତ ବଡ ପାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କହିଦେଲି କଣ ବଡ ପାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଏଇ ଧନ ବାବୁନୁ ଭାଇ ଶୁଣୁ ବାବୁନୁ ଶୁଣୁ ତ କହିଦେ ଶୁଣୁ ଯୋଉ ଏ ବଡ ମାମା ନା କଣ ମାମା ନା କଣ ଟିକେ କହିଦିନ୍ତି ମୋ ନାଁ କଣ ମାମା ନା କହିଦିନ୍ତି ମାମା ନା କହିଦିନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ କହିଦେବ ପାଖରେ ତାର ଭାଇ ତୋ ବାପା ନା କଣ ଭଲସେ କହ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ ମୋହନ ବାଜିବା ମାମା ନା ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ଠାକୁର ଘର ଯିବି ମୋ ନାଁ କଣ ମୋ ନାଁ କଣ ମୁଁ କିଏ କି ମାମା କୋଉ ମାମା କି ମାମା ଆଉ ତୋ ମାମା ନା କଣ ମମି ତୋ ନାଁଟା ଟିକେ କହୁନୁ କଣ କହ ଟିକେ ତୋ ନାଁଟା କଣ ତୋ ଦିଦି ନା କଣ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ତୋ ଭାଇ ନା ଆଉ ତୋ ନା ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ତୋ ବଡ ବାପାଙ୍କ ନା କହିଦେବ ଦେଖିବା ପୁଅ ଭାଇ ତୋ ବଡ ବାପାଙ୍କ ନା କଣ ସବୁ ମନେ ରଖିଛ ଆଉ ହଉଛି ତ ଅପୁ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଅପୁ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ କହିଦେ ଏଇଟା କହିଦେବ ବଢିଆ ଅପୁ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ କହିଦେବି ଚଗଲା ହଉଛି ଅପୁ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଭାଇଆ ଦେଖିବା ଏଟା କହିପାରିବ ନା ପୁଅ ଅପୁ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଦେଖିଆ ଅପୁ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ କହିଦେବି ଟିକେ କହିଦେବି କେତେ ଗେଲୁ ଅପୁ ବାପା କହିଦେବି ଏଇ ଅପୁ ବାପା ନା ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ପଳେଇବୁ କହିଦେ ଟିକେ ଅପୁ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ କହିଦେ ଟିକେ ଶୁଣୁ ବାବୁନୁ ଭାଇ ଚକୋଲେଟ ଖାଇବୁ ନା ଚକୋଲେଟ ଏଇ ଶୁଣୁ ଏଇ ନାଇଁ ଚକୋଲେଟ ଏଇ ନାଇଁ ନେବେ ବାବୁନୁ ଦିନ ଜାଣିଛୁ କେତେ ବେଲେ ହଉଛି ଆଉ ତ ଜେଜେନା ମୁଁ ଦଉଛି ଜେଜେନା ନାରାୟଣ ବିଶ୍ଵା
କଣ ନାନା ବିଶ୍ଵ ନାନା ବିଶ୍ଵ କହୁନୁ କଣ ସେଇଟା କହୁନୁ କଣ ଟାଇଟେଲ ଟା କଣ ବିଶ୍ଵଳ ଆଉ ମା ନା ସେ ବିଶ୍ଵଳ କହୁନୁ ବାପା ନା କଣ ବାପା ନା କଣ ବାପା ନା କଣ ବାପା ନା କଣ କହିଦେବି ଲାଷ୍ଟ ଟା ଭୟଙ୍କର ଚଗଲା ହଉଛି ନା କଣ ବାବୁନୁ ତୁ ଭୟଙ୍କର ଚଗଲା ହଉଛି ମୁଁ ଚାଲିଲି ବାବୁନୁ ବାଏ ବାଏ କରିଦେ ବାଏ 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 ତୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବୁ କାହା ସହିତ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବୁ କାହା ସହିତ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ କାହା ସହିତ ଯିବୁ ଅନା କଣ ହଉଛି ଅନା 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 ମୂଷା ବଗଡା ହବ ସେ ଯାହା ହଉଛି ଅନା ହଉ ଆମେ ଚାଲେ हम चले चले ना हम चले ଭାଉଜ ଗଲେ ଆମର ଭୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଘରେ ଠାକୁର ଘର ଅନ୍ଧାର କିଛି ଦେଖା ହଉନି ବାହୁଡା ଉପଲକ୍ଷେ ରାତିରେ ଆଜି କଣ ହଉଛି ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ଫୋନ କରି ପଇସା ଦେଇଦିଏ ତାକୁ ଯାଉନୁ ନିଜ ଘର ଯିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ କରୁଛ हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ तो एपटे आज आमर बाहुड़ा बोली शुभलक्ष्मी तार हूँ जगन्नाथ को आंकी तार वीडियो रील्स चल माँ झील संस्था चल भाई लक्ष्मी पूरा शुभलक्ष्मी पूरा परिटे भाई देखा सତରେ झील फटो मारी ए आम जगन्नाथ शुभलक्ष्मी आंकी जगन्नाथ को सतरे शुभलक्ष्मी सतता सीरियसली सत कथा सी गोटे आर्टिस्ट हम माने देखिकी विश्वास करेंगे देखिकी सब किसी आंकी दे फोन ने देखला आंकिला यू आर ग्रेट आई नीड इज ऑटोग्राफ ये हारटा कौन आनु नेकलेस टा कौन आसला ये साड़ा सुन नेकलेस आर वर्ष माय गॉड दिस मुदी वेरी नाइस दिस मुदी इज वेरी नाइस यस माय दुकान इज अवेलेबल लॉट ऑफ हारा लॉट ऑफ माला या आई एम इंग्लिश इज टिके टिके सिकिस तो ओके सांगमाना आज जेहेतु बाहुड़ा तो आम गाँव रथ केमी टणा जे जीवी मैंने हूँ खाई सब आइले समस्ते छुआ मैंने तो बाकी रहा मुझे तीन टिके जेहेतु पढ़ाइले जाइने जीवा सुबह तू जीवा खाऊ ना खाई आसनु खाइनु तो चल जीवा रास्ता जेहेतु पानी ही जाए पछ पछ पानी इच्छा होनी जावाई फिर भी जगन्नाथ प्रसाद खाइबा जे जगिनी आछंती ना ना आम घर हिरोइन जे चल छात पर दुटा रिलीज कर दवा चल ये ड्रेस पिंध हाँ झील में कर मुझे पेंटा पिंधे हाँ हाँ ମୁଁ ତ ଅଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ हाँ कैमरामैन चल माउसी एपटे खाई नहीं कौन करिया तार ନେଇକି ଯାଉ ତା ପାଇଁ ଖାଇବା କଣ ଖାଇଦେଇକି ପେଟ ଶାନ୍ତି କରିଦେଲୁ चल 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 ଚାଲ चल